हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें ज़्यादा मुस्तकीम से हटाते हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। अब जब माह सियाम आया तो शैतान बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ नफ्स से है, और ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माह सियाम में शैतान तो बंध गया लेकिन नफ्स नहीं बंधा। अब हमें अपने नफ्स को कमज़ोर करके और अपनी फतह हासिल करनी है और तकवे की मंजिल को पाना है। अब शैतान तो अल्लाह ने बांध दिया, अब नफ्स को कैसे बांधे? तो आइए, नफ्स की बंदिश कैसे होगी ये किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कैसे इसको बांधेंगे, इसको कैसे काबू में करेंगे। तो किसी ऐसे शख्स से पूछें जो इस शोबे का माहिर हो। वो अल्लामा इकबाल के मुर्शद मुल्ला जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा कहते, आओ तुम्हें मैं एक मुआलिज का पता देता हूँ जो तुम्हें इस बीमारी का इलाज बताएगा और इसकी बंदिश के तरीके बताएगा। शेख रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त माँ हनूज अंदर खमे यक ऊंचाम। इश्क के सातों शहर शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं, और मेरे जैसा शख्स इश्क के पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़ा है। अब अंदाजा किए कि जिनका पता हजरत मुल्ला जलालुद्दीन रूमी दे रहे हैं वो किस बुलंद मर्तबे पे फाइजुल बराम है। फरमाया कि वो इश्क के सातों शहर घूम चुके हैं और मैं पहले शहर की पहली गली की नुक्कड़ पे खड़ा हूँ। अब शेख फरीदुद्दीन अलैहि रहमा से पूछिए कि शैतान तो बंद गया, अब नफ्स का वबाल हमारे ऊपर पड़ रहा है और हम इसके बावजूद माह सियाम के अंदर गुनाहों में मुनहमिक हैं। तो हमें बताया जाए कि इस नफ्स का इलाज कैसे किया जाए। हमें आपका पता बताया गया है। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोले, नफ्स नतवा कुश्त इल्ला बासे चीज बात गोएम यादगीरश ए अजीर। नफ्स नहीं मरता, लेकिन अगर तीन असले तेरे पास हो तो ये ठहर भी नहीं सकता। वो तीन असले कौन से हैं? खंजरे खामोशी और शमशीर जू, नेज़ाए तन्हाई और तरके हुजू। खामोशी का खंजर, भूख की तलवार और तन्हाई का नेज़ा। ये तीन असले ऐसे हैं, अगर तू ये लेकर के नफ्स पे टूट पड़े तो फिर नफ्स का मुकाबला तेरे लिए आसान होगा। खंजरे खामोशी, खामोशी का खंजर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सामिता नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया। क्योंकि इंसान की जिंदगी की ज्यादा आफतें उसकी जुबान की वजह से। आप अपने गुनाहों का और मैं अपने गुनाहों का अगर एहतसाब करूं तो हमें सबसे ज्यादा गुनाह जुबान के मिलेंगे। आंखें भी गुनाह करती हैं, हाथ भी गुनाह करते हैं, पाँव भी गुनाह करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुनाह जुबान करती है। झूठ भी बोलती है, गीबत भी करती है, शिकवा भी करती है, गाली सब्बो शतम और क्या कुछ जुबान के गुनाह है। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है यानी जुबान, और दो टांगों के दरमियान है तुम्हारी पारसाई की जगह, तुम इन दो चीजों की मुझे जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूँ। तो इंसान के सबसे ज्यादा गुनाह जुबान के हैं और उसकी पारसाई की जगह। तो इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया, मन समित नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया। खंजर खामोशी, खामोशी का खंजर नफ्स कुशी का एक मुअस्सस जरिया। और दूसरी बात, बशमशीर जू, और भूख की तलवार। तो भूख से नफ्स का मुकाबला किया जा सकता है, भूख की तलवार से नफ्स का सर काटा जा सकता है। अल्लाह के महबूब का फरमान सुनिए, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबस व अहसनु लिलफ़र्ज फमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन। ऐ जवानों के घरों, तुम में से अगर कोई निकाह करने की ताकत रखता है तो वो देर न करे, फिलफौर निकाह कर ले। ये नजर का और पारसाई का मुहाफिज है। लेकिन अगर तुम में से कोई निकाह करने की फिलहाल पोजीशन में नहीं है तो वो कसरत के साथ रोजे रखे। रोजे काते शहवात हैं। तो भूख से नफ्स को जो है वो रोका जा सकता है, इसको लगाम डाली जा सकती है। तीसरी बात, नेज़ाए तन्हाई, तन्हाई का नेज़ा। तो फरमाया गया
کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، لیکن ہمارے رویے اس کے برعکس ہو گئے۔ تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔ فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو اتنی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یکسوئی ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوگا اور تم بھوک کاٹو گے، اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں۔ شیطان بند گیا، نفس کمزور ہو گیا، اور جب نفس کمزور ہو گیا، کمزور ہوتا ہے یہ نفس، مرتا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ہے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر تھا۔ یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے قابو آتا ہی نہیں ہے، یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جتنا کچلو، یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے، تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، تو مجھے میری غذا اور خوراک اس سے مل جاتی ہے۔ تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی۔ تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔